बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबीय्यीन व रहमतुल आलमीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वक्त भी काफ़ी मुख्तसर और कोशिश करेंगे 15 से 15 मिनट से 20 में 5 मिनट का कॉलेज। तो आप लोगों की तवज्जो भी इसी कम वक्त में चाहिए। और मौजू का जहाँ अभी क्या है उसने अभी बताया था मुझे पढ़ने के लिए। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मसाइब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कि उनका करबला में क्या मुकाम है, कुछ गुफ्तगू उस पर होनी चाहिए मार्फत के हवाले से कि मुकाम है। कोई पूछे अगर उनसे सवाल करे तो क्या जवाब दें कि उनका वहाँ पर मुकाम कुछ ऐसे अल्फाजों बयान हो के जो वाज़ेह हो जाए बहुत ज़्यादा। तो उस मुकाम को समझने के लिए मुख्तसर सारी बातें आपको पता हैं, उसको किसी अंदाज में समेटना है। दीन इस्लाम जो है दो हिस्से हैं दीन इस्लाम के। इस्लाम जो आया 1,24,000 अंबिया है, इसके बाद अहले बैत मौजूद हैं इसमें। तो ये इसके दो हिस्से हैं। दो हिस्से कौन से हैं? एक वो हिस्सा है जिस पे दीन आ रहा था, जैसे एक बिल्डिंग बना रहे हैं आप, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं बिल्डिंग में। मोबाइलों को सवाल हो रखा थोड़ा मोबाइलों को आप लोग अपना साइड में ताकि तो से 15 मिनट में ताकि वो हो सके। तो दीन इस्लाम जो है उसके दोस्त हैं, इसी तरह करबला के भी दोस्त हैं, जो मौजूद इसलिए हमने बनाया है कि दोस्त से हम पहचाने इसके ताकि एक मार्फत पैदा हो उसके अंदर। दीन इस्लाम के दोस्त से कौन से हैं कि एक हिस्सा वो है जिसपे तमाम अंबिया आते रहे और एक एक ईंट लगाते रहे बिल्डिंग की। एक बिल्डिंग तैयार हो रही थी इस्लाम की, और आखिरी ईंट जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वक्त है इसलिए समेटना है। अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी दीन मुकम्मल हो गया। तो अहले बैत अब दीन को लाने के लिए नहीं आया कि दीन और लाएंगे, इजाफा करेंगे। दीन तो आ चुका, अब किस काम के लिए आए हैं? तो अब पता चला कि जो उलमा ने लिखा है इसके ऊपर कि ये जो बिल्डिंग अब तक बनी है और जो हज़रत नूह ने 9 सदियाँ गुजारी, कुर्बानियाँ दी, इससे जो बिल्डिंग इतनी मुश्किल से तैयार हुई, एक अरसा है। यानी इस पर अगर एक एक कुरान छोटा छोटा नाजिल होता रहता तो इतने 1,24,000 तो कुरान होते आपके पास पढ़ने के लिए, आपसे तो एक नहीं पढ़ाया है। ये हम इसको तवज्जो नहीं दे पाए, तो अल्लाह ने हमारी आसान कर दिया कि उसको इसी अंदाज में रखा, प्रैक्टिकल अंदाज में रखा। आखिर में किताब हमारे हाथ में दे दी, वरना सबके साथ एक किताब थी, एक तरह से वो बयान कर रहे थे, आगे बताते थे। हमें मुतवज्जे होना चाहिए इसके अंदर। तो अब ये दीन के दोस्त से हो गए, एक मुकम्मल हो गया हमारे रसूल पर आकर, अकमलतु लकुम दीनकुम। अब इसकी जो हिफाजत है वो अहले बैत हिफाजत के लिए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा, यानी इस जुमले को इस तरह समझे कि हिफाजत के लिए आए अहले बैत। तो आप ये कहें कि दी पनाह कहते हैं इमाम हुसैन को, कि दी पनाह, दीन को बचाने वाले। तो अजमेरी साहब ये कहते हैं दीन अस हुसैन, दी पनाह अस हुसैन, दो लफ्ज कह रहे हो, यानी दीन भी यही है, दीन के बचाने वाले भी यही है। पता चला जो दीन आ रहा था वो भी इनको मालूम है। यानी बिल्डिंग की वही हिफाजत कर सकता है जिसको बिल्डिंग की मालूमात हो। तो इस बिल्डिंग के कमरे में डायमंड का रखा हुआ है, गोल्ड किस कमरे के अंदर है, सिक्योरिटी जो उसी हिसाब से करेगा करने वाला, किधर कैसी करनी है। तो दीन का जिसको पता ही ना हो तो कहाँ से करे वो। तो ये दीन के एक एक चीज जानते हैं, तो वही दीन को जो पूरा जानता हो वही दीन की हिफाजत कर सकता है। तो दीन अस हुसैन भी है और दीन पनाह अस हुसैन भी है। तो दीन यानी दोस्त से हो गए, एक तो दीन आता रहा, दीन हो गया मुकम्मल रसूल पर। हिफाजत किसके जिम्मे हुई? अहले बैत के। बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि दोनों चीजें आ गई। अब करबला के दोस्त से आप देखें, एक करबला का हिस्सा है जिसमें शहादतें हो रही हैं, ये सारी
شہادتیں ہو رہی ہیں اور زیادہ گھنٹے کی نہیں شہادتیں ہیں، جو علماء نے لکھا ہے کہ 5 سے 6 گھنٹے کے اندر شہادتوں نے پوری دنیا کو قیامت تک کے ہلا دیا. 2 دن کی شہادتیں نہیں ہیں، صرف 5 گھنٹے کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، 5 یا 6 گھنٹے. تو مقصد یہ ہے کہ کربلا کا ایک حصہ کیا ہے جو شہادتیں وہاں ہو رہی ہیں. آج آپ کو یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ لوگ سوال کرتے تھے امام سے کہ آپ خواتین کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ ایک حصہ ایسا تھا جو مربوط تھا حفاظت والا. جیسے دین پورا آ کے دین کی حفاظت جو اہل بیت نے کی ہے، ایسے پوری کربلا کی شہادت کے بعد حفاظت بی بی زینب کر رہی ہیں. یعنی وہ مقام جو اہل بیت کو ملا ہے دین کے اندر، وہ کربلا کے اندر دوسرا حصہ بی بی زینب کے سر ہے، اس مقام پر ہے اہل بیت. محمد صلوات. اب بات یہ آتی ہے کہ دین کی حفاظت وہی کر سکتا، دین کا پورا پتہ ہو وہی حفاظت کرے گا. تو امام ساتھ لے کے گئے تاکہ ساتھ دیکھتی رہے، وہاں پر آئی وٹنس ہے وہاں پر. یہ نہیں کہ وہاں پر رہتی گھر پہ بعد میں لوگ بتاتے تو ایک ذکر دوسرا ہوتا تھوڑا. بہت صحیح، بہت صحیح. وہاں موجود رہی، ایک ایک چیز کو دیکھتی رہی، ایک ایک قیمت کا پتہ ہے، جیسا نا بلڈنگ کے اندر کہاں کیا رکھا ہے، کون کیسے مارا گیا، سب پتہ ہے نا ان کو. تو پوری کربلا کا جو ہے اس کی جیسے دین کی پوری حفاظت کا ذمہ داری کس اہل بیت پر آئی. اہل بیت کا مقام کیا، پوری دین کی بات کر رہا ہے. یہ پوری کربلا کی حفاظت جو ہے بی بی زینب کر رہی ہے. سلوات پڑھے. ہم سب کا لاکھوں درود و سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ. بارہ دیگر سلوات پڑھے. تو اب پوری کربلا کی جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، پوری مسئولیت جو ہے بی بی زینب پہ آئی. اب کس طرح سے یہ آگے لے کے چلتی ہیں، ہم اس طرح مسائل کر پائیں گے اسی پہ کہ یہاں کلیئر ہو گیا کربلا بھی 2 پارٹ میں ہے، اسلام بھی 2 پارٹ میں ہے. کربلا ہوتی رہی، اب کربلا کی حفاظت کا مسئلہ آ گیا. حفاظت کا ذمہ بی بی زینب کے کہ پوری اس کی حفاظت کی کربلا کی. انہوں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا، کوئی بیان کیا انہوں نے آگے جا کے. تو پہلی مجلس جو ہوئی ہے وہ بی بی زینب نے کی ہے، یعنی امام زین العابدین کو موقع نہیں ملا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ بات یہ آ رہی کہ بات یہ ہوئی کہ جو اہل بیت کو مقام حاصل ہے دین حفاظت کرنے میں، کربلا کی حفاظت کرنے میں، بی بی زینب کو یہ مقام حاصل ہے جبکہ امام موجود ہے. یہ لفظ امام کے لیے نہیں آ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ امام کی بھی حفاظت کر رہی ہیں. واہ واہ واہ. مجلس سن چکے ہیں ساری. امام کی بھی حفاظت کر رہی ہیں کہ امام بچے رہیں. مسائل جو تھے امام سے لوگ پوچھتے تھے، امام کہتے تھے کہ آپ کے ذریعے سے مسائل آنے چاہیے، سوالات. تو لوگ بی بی زینب سے سوال کرتے تھے، پھر بی بی زینب جو کنفرم کر کے وہ بتاتی تھی آگے تاکہ زیادہ وہ رونما نہ ہو امام زین العابدین. تو پوری کربلا کی حفاظت کر رہی ہیں اور امام کی بھی حفاظت کر رہی ہیں. تو بہت غلط مقام ہے بی بی زینب کا بھی. آپ تصور کیجیے گا کبھی دیا ہے اس پہ ریسرچ کریں، اس کو دنیا کے اندر لائیں، بتائیں بات کو کہ بی بی زینب کا مقام جو کس مقام پر ہے. اب بی بی زینب جب چلی ہیں، ایک سوال دیتا جا رہا ہوں تاکہ اس کو آگے آپ حل کر لیں گے کہ آپ سے کہا جائے مجلس برپا کرنی ہے تو آپ بولیں گے شیعہ آبادی کے اندر جو لوگ آسانی سے آ جائیں گے برپا کر لیں گے. اور یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ اپنے لوگوں میں کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کمال تو جب ہے دشمنوں میں جا کے کام کرو. تو بی بی زینب چاہتی تو مجلس کو مدینے میں برپا کر لیتی. مدینے میں بہت ماننے والے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے بہت تھے، وہاں پر بہت بڑی مجلس ہو جاتی وہاں پر. لیکن بی بی زینب نے وہاں پر مجلس نہیں کی. شام میں جب بغاوت ہوئی ہوئی تھی، جہاں سب جگہ پھیلاؤ تو باقی مارے گئے ہیں، اس گڑھ میں جا کے مجلس کی ہے انہوں نے پہلی ہوئی ہے، اس کو توڑا ہے وہاں پر. تو یہ سمجھے ذہن پورا نا کہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جو 2 سال تک پھر ہوا نہیں ہے. امام زین العابدین کو موقع نہیں ملا. امام جو ہے قید کر دیے گئے. جب باہر آئے تو صرف مجلس امام کس طرح کرتے تھے، قصاب کی دکان پہ گئے، واقعہ سنے آپ نے، امام بیان کرتے تھے. یہ امام کو مجلس انداز میں تھی، قصاب کی دکان پہ رو رہے ہیں، کہیں وضو کر رہے ہیں، پانی جو سامنے پانی کا گلاس آ گیا تو امام دار بتا رہے ہیں. یہ امام مسائل اس طرح بیان کر رہا ہے، مجلس نہیں برپا کر پا رہے. 2 سے زیادہ آدمی جمع نہیں ہو سکتے تھے ان کے پاس. تو جو مسئولیت بی بی زینب ادا کر رہی ہیں کربلا سے جب لے کے چلی ہیں، تو اب آغاز کیسے ہو رہا ہے آپ کے ام المصائب جو ہیں، یعنی سب کا غم ان کے پاس. اپنے بچے تو قربان کیے انہوں نے، سارے غموں کو لے کے چلی ہیں. بہت بڑا دل چاہیے، کہتے ہیں دل زینب جو ہے وہ
कोई गहराई तक इदराक नहीं कर सकता इसका कि किस तरह लेके चलनी हो। तो जब अब आगाज़ कैसे हो रहा है, बीबी ज़ैनब को सफ़र जो है यानी करबला तो शहादत तक हो गई, अब आगे सिलसिला बीबी ज़ैनब का कहाँ से हुआ कि वहाँ से आगाज़ ही जो है जलाने से हो रहा है, खेमे जला दिए गए, खेमे जला दिए गए। अब बीबी ज़ैनब जो है वहाँ से कारवान जो चला है काफिला, तो वो रास्ते में वाक़यात में मुख्तसर करता हूँ कि वक्त के हिसाब से कि जब वो काफिला चला तो कैदियों की तरह लेके गए उस अंदाज में, यानी जिस तरह बांधा गया उनको लेके गया। तो आगे ये हुआ कि जब सर यानी शोहदा के जो सर थे वो आगे आगे लेके चल रहे थे, तो एक वक्त ऐसा आया कि बीच में इनका पानी ख़त्म हो गया, जो दुश्मनान थे जो जालिम थे इनको पीने पानी इनका ख़त्म हो गया। तो इन्होंने कहा कि काफिले को रोक दिया जाए, पहले पानी का इंतज़ाम किया जाए। पानी मंगाया गया, पानी मंगा के अपने आपस में उन्होंने पिया, यानी आले रसूल जो है उनको प्यासा ही रखा उन्होंने, यानी कोई रहम नहीं था वहाँ पर। उसके बाद जो है जब आगे बढ़ा कारवान काफिला जो आगे बढ़ा तो सरे हुसैन जो है कहते हैं नेज़ा जो है वो गड़ गया ज़मीन में, सारे परेशान हो गए वो लोग, ये तो बढ़ नहीं सकता आगे, तो कहा कोई मसला है। तो बीबी ज़ैनब के पास आए, बीबी ने जो गिनती शुरू की बच्चों की, कहा कि सकीना का आवाज़ दिया तो उसकी नहीं आई, तो बीबी ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट से गिराया नीचे, बहुत सख्त मसाइब है। बीबी ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट से गिराया और फिर तलाश करना शुरू किया, तो काफिला पीछे की तरफ लेके गई। जब आगे जाती हैं तो देखती हैं कि बीवी हैं जो नकाब में है वो गोद में लिए हैं, उससे कुछ बातें कर रही हैं। तो बीबी से कहती हैं आप कौन हैं, रात का अंधेरा भी था, तो कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, चेहरा दिखाया, वो रूहानी तौर पर आई थी वहाँ पर, और बच्ची जो हवाले की वहाँ से काफिला लेके चली। जब रास्ते में चलती हैं तो दरबार में जब पहुँची हैं तो शाम का वक्त था, रात हो चुकी थी, कहा कि दरबार तो बंद है, रात भर काफिला वहाँ खड़ा रहा कि सुबह पेश के जाएंगे दरबार में। तो जब अंदर दाखिल होती है तो बीबी ज़ैनब के साथ जो किरदार अदा किया बीबी फिज़ा ने, वो किरदार अदा किया जो मौला अब्बास इमाम हुसैन के साथ अदा कर रहे हैं कि जब कोई मसला आता था सिपर बन के आते थे मौला अब्बास, ये था ना वाक़या करबला क्या था। बीबी ज़ैनब के साथ कौन था, वो फिज़ा थी कि जिस वक्त यजीद ने कहा कि कोड़ा उठाया मारने के लिए बीबी ज़ैनब को, तो बीबी फिज़ा जो सामने आ गई और कोड़ा खा लिया उन्होंने और तड़पती हुई ज़मीन पे गिरी है, यानी वो बिल्कुल वफादारी का किरदार अदा किया उन्होंने। बीबी फिज़ा ने उठ कर कहा कि ए हबश के रहने वालों, तुम लोगों को इतनी गैरत नहीं है कि तुम्हारी एक खातून को इस तरह से मारा गया। तो एक हबश का जिसकी इज्जतदार शख्स मौजूद था उससे तलवार खींची और सर कलम कर दिया, पहला खून जो है दरबार यजीद में ये हुआ है वहाँ पर। एक तहलका मच गया कि क्या हुआ, इनकलाब आना शुरू हो गया था। बीबी ज़ैनब जो है वहाँ से जब चली हैं तो उन्होंने कहा कि यजीद से कहा कि हमें एक घर दिया जाए ऐसा जिसमें अपने मरने वालों का मातम करें। तो उसने जो एक घर का जो है वो हुक्म जारी कर दिया। उस घर के अंदर जो है बीबी ज़ैनब ने जो मुख्तलिफ कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो मजलिस पहली मजलिस हुई है, एक तो मजलिस हम लोग पढ़ते हैं, जाकिर बुलाए जाते हैं पढ़ने के लिए, साहिब अज़ा खुद हैं वो जो बयान कर रही हैं, और बरकस हैं उम्मुल मसाइब हैं, उन्होंने मजलिस कैसी पढ़ी होगी अंदाज़ा करें तो समझ सकते हैं कि लोग बेहोश हो रहे थे, कर रहे थे वहाँ ख़वातीन जो है ना, ख़वातीन जमा थी, सब ये था कि भाई बागी मारे गए। लेकिन उस मजमे के अंदर बीबी ज़ैनब ने जब मजलिस जब पढ़ना शुरू की है तो एक एक सर मंगवाती थी और सर को दिखाती थी वहाँ पर, ये देख रही हो ये सर किसका है, ये सर अली अकबर का है, ये शबीह रसूल था, यानी इसको भी नहीं छोड़ा लोगों ने। जब ये चलता था रसूल का चलना याद आता था, इसका रफ्तार और गुफ्तार जो रसूल से मुशाबे थी, लेकिन दुश्मनों ने इसको भी नहीं छोड़ा। इस तरह इतना जुल्म किया। तो ये मिसाल बीबी ज़ैनब ने बयान किए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है जब वो बाहर आए लेकर, जब रुखसत कर रहे थे अली अकबर को, तो ये कम वाक़या नहीं है कि उनकी रीछ जो सफ़ेद हो गई थी, यानी बाल एकदम सफ़ेद नहीं होते किसी के, इतना रिएक्शन हुआ है कि रीछ सफ़ेद हो गई है। इतनी बात है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो सर बुलंद करके कहा आसमान की तरफ इमाम ने कि मैं अब कोई मामूली शख्स नहीं भेज रहा हूँ, और इस कौम पर गवाह रहना, इमाम हुसैन सलाम ये जुमले कहते हैं कि इस कौम पर गवाह रहना कि अब मैं ये मामूली शख्स नहीं भेज रहा हूँ। जब ये चलता था रसूल का चलना याद था, यानी इन्होंने रसूल का भी ख्याल नहीं किया, रसूल का यही छोड़ देते देख के कि ये रसूल की शबी थी, उन्होंने ख्याल नहीं किया। तो इस तरह शहादत जो है अली अकबर की हुई।
اور نگاہ مولا علی محمد کے واسطے تمام مومنوں و مومنات کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو لوگ روزگار میں لگے ہوئے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، ظالموں کو خاتمہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مومنوں و مومنات و اہل بیت کے چاہنے والوں کی مشکلات کو حل فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، امام کے ذوق میں تاجر فرما،